Good morning, class. In this video, I will tell you about the contract of Islamic Economic Class. Selamat pagi, teman-teman semua. Kali ini, video ini akan membahas tentang kontrak perkuliahan ekonomi Islam. But first, let me introduce myself. My name is Muhammad Milzam, as a lecturer of this major. Perkenalkan, nama saya Muhammad Milzam selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, sebelum saya menjelaskan, before I explain about the evaluation of this major, I will tell you about the description of this major. Sebelum saya menjelaskan tentang evaluasi penilaian, tentang persentase penilaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. This major about economic Islam is about telling you the theory of conventional economic, which like socialist, capitalist, and liberalist. Also, we are learning about economic Islam theory. Jadi, di mata kuliah ekonomi Islam ini kita mempelajari dua, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu sendiri. Both of it, we are gonna be learn more, and we are going to compare conventional compare with Islamic economic theory. And what it for? Kenapa harus dibandingkan? And this is the purpose of this major, which one of the purpose is about comparing. Jadi salah satu tujuannya adalah perbandingan. Tujuan yang lainnya adalah first purpose is about to know the evolve of economic theory itself. Jadi bagaimana menambah wawasan kita tentang perkembangan teori ekonomi, karena every year, every time there is always a new issues about economic theory which have to understood, and which we must update about the new issue of economic theory. Jadi kita harus terus mengupdate wawasan kita tentang teori ekonomi. The second is about comparing conventional theory compare with Islamic theory. What it for? This is the new this is we important to compare for the new understanding, for the new point of view about economic theory which we have learned before. Ya, jadi perbandingan ini sangat penting untuk mendapatkan sudut pandang yang baru tentang teori ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya dibandingkan dengan teori ekonomi Islam. Karena because the develop of economic theory itself, one of it is the economic theory, the new economic theory, which is economic Islam or Islamic economy. Jadi salah satu perkembangannya adalah diaplikasikannya atau dikembangkannya teori ekonomi Islam itu sendiri. And the third is the new paradigm atau paradigma baru. Jadi kita membangun, we are build the new paradigm about the solution of economic problem. Jadi kita membangun paradigma baru untuk permasalahan ekonomi through economic Islam, melalui ekonomi Islam. So, economic Islam is not a choice. Jadi ekonomi Islam itu bukan pilihan. But
the economic Islam is a solution for the problem of economic in social. Jadi menjadi solusi untuk masalah ekonomi di masyarakat. And this how we do the method and how I can give you a point. Jadi metode dan penilaiannya melalui ceramah, tanya jawab, presentasi, diskusi, tugas, dan latihan. I'm telling you the case, I'm telling you the some videos which contain economic theory, which contain everything about economic Islam. I'm telling you by the video. Also, questions and answer, presentation, discussion, duty, and practice. And then how I can give you a point is bagaimana penilaiannya. The first is presentation, kehadiran 10% atau 10%. The second is the process, how a student college can activate can a contribution in the discussion or presentation is about 10% too. Jadi keaktifan dalam diskusi 10%. And then homework, there is 30% of point. Tugas individual or group. Ya, jadi bisa individu atau group atau kedua-duanya. Mid semester test is about 20% and at the end of semester test is 30%. So total is 100%. Jadi totalnya 100%. So what is the material we have to learn in the future is about 14 materi. Jadi ada 14 materi yang akan kita pelajari. Ya. First is concept, basic concept of economic Islam. Konsep dasar ekonomi Islam. The second is mazhab of economic Islam. The third is growth of economic Islam in Indonesia. How the story economic Islam is developed in Indonesia. Bagaimana ceritanya ekonomi Islam berkembang di Indonesia, which one of the biggest country, one of the biggest Islamic country in the world. Ya, jadi salah satu negara Islam terbesar di dunia. Sorry, bukan negara Islam ya, negara berpenduduk Islam. Number 4 is the philosophy of economic Islam. Filsafat ekonomi Islam, tentang awal mula ekonomi Islam. There is some history in the number 4 of philosophy economy Islam. Number 5, the basics of economic Islam and the method of economic Islam itself. Jadi dasar hukumnya apa? Metode perkembangan ekonomi Islam yang diaplikasikan dalam keseharian yang perlu kita ketahui. What we have to know, the law of economic Islam. Ada mata kuliah lain juga di fakultas lain namanya hukum ekonomi Islam. Jadi ada sedikit tambahan dan itu ada di sini juga kita pelajari di bab kelima.
Number 6, the economic Islam or the system of economic Islam. Bagaimana sistem ekonomi Islam dijalankan. The economic Islam as a system role the economic of the country, menjalankan roda ekonomi dalam sebuah negara. Bagaimana perannya? Number 7, theory, production theory in economic Islam. What the differences the production theory in conventional and the production theory in economic Islam. Jadi nanti kita pelajari tentang teori produksi berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam dan bagaimana perbedaannya tentang teori produksi konvensional dibandingkan dengan ekonomi Islam. Okay, we are next chapter, number 8. We are going to learn about theory of consumption. The theory of consumption based on economic Islam. Berdasarkan teori konsumsi berdasarkan ekonomi Islam. Sama dengan bab ke-7, bedanya hanya yang pertama teori produksi, ini teori konsumsi. Berarti yang pertama, the first is number 7 is as a producer, and the number 8 is as a consumer. Dan yang pertama sebagai produsen dan yang ke-8 sebagai konsumen. Number 9, the principle of distribution according to economic Islam. Recently, we are learning about the distribution of product in economy as usual. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana distribusi yang efektif atau distribusi barang berdasarkan teori ekonomi. Nah, di sini we are also learning the distribution of the product in economic Islam way. Jadi nanti bagaimana sih sebenarnya tentang distribusi tidak hanya produk ya, tapi juga dalam arti kekayaan juga ya, berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam. Okay. We will continue in number 10. We have mechanism and structures of the market according to Islam. We are learning the history of Nabi Muhammad SAW that give an example about the market in Islam. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad yang memberikan teladan tentang mekanisme dan struktur pasar dan juga para sahabat Nabi. Number 11. Yeah. Next is this is really close with our recent learning about economy in conventional way. This is a fiscal policy in economic Islam. Jadi ini kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang kita juga pelajari dalam ekonomi makro. Sebelum belajar ekonomi fiskal, ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal, kebalik ya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, kita buka lagi kebijakan fiskal itu apa. Sedikit bocoran, jadi kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam sangat bergantung pada hukum ekonomi Islam. Berbeda dengan hukum perekonomian sebuah negara. Ya. Jadi nanti dibutuhkan studi kasus, contoh-contoh ekonomi makro. Okay, the next is number 12.
the money theory in economic Islam. Teori tentang uang dalam ekonomi Islam. Money as a uh, media in transaction. How we treat the money in right way according to economic Islam. Sebenarnya bagaimana menurut pandangan Islam, mungkin di sini seorang muslim memperlakukan atau memanfaatkan uang, ya. Dan di kesempatan ini juga ingin saya sampaikan tidak hanya untuk orang muslim saja, tapi untuk seluruh warga, ya, warga negara itu bisa kita mempelajari sudut pandang ekonomi Islam tentang uang. Nah, nanti sama kita bandingkan dengan bagaimana ekonomi konvensional memperlakukan uang. So, we have a long history about money. There is some revolution and changing in how people or human use money for economic daily. Jadi revolusi perubahan-perubahan tentang sistem keuangan itu juga kita pelajari dari awal kita era di mana menggunakan sistem barter, menggunakan emas sebagai baseline, dan sebagainya, ya. Okay, next, number 13 is zakat as a resource for the country. Jadi zakat sebagai sumber kekayaan negara. This zakat used by the country to manage the people, to manage the economy. Jadi zakat digunakan untuk mengelola sebuah negara, mengelola kebutuhan-kebutuhan negara dalam mensejahterakan rakyatnya, to give wealth for the people. This is a really specialty in economic Islam. Jadi ini khasannya, ya, ciri khas dari this is typical of economic Islam. One of the typical is zakat. Jadi salah satu kekhasannya, ya, kalau di teori yang kita pelajari sebelumnya, recently we are learning about tax, about pajak, tentang pajak. Here we not only learn about tax, we are learn zakat. Tax, according to the economic Islam, is have two opinion. Jadi ada dua pendapat, ya. One side is okay with the tax is halal. Jadi ada yang menganggap pajak itu boleh-boleh saja. The other side is refuse to use pajak. Jadi yang lain tidak setuju, disagree with the tax. And here we are learn that differences of the opinion. Jadi nanti kita pelajari kedua perbedaan pendapat itu. Also, we learning about riba and interest atau bunga bank, ya, bank interest. And the last, chapter 14, we learn about harta dalam perspektif Islam. How Islam teach people to use his money, to use his wealthy to the other people, to
himself or herself, and also the people around her or around him. Jadi bagaimana Islam nanti akan memberikan satu panduan menggunakan harta yang tepat untuk kesejahteraannya sendiri dan kesejahteraan orang-orang di sekitar. Tentu saja kesejahteraan sosial ya. So that is the end of the timeline, the 14 chapter that we have to learn. Jadi ini adalah akhir dari 14 bab yang akan kita pelajari. The references you can see in Siakat. Jadi referensinya bisa Anda lihat di Siakat karena saya sudah mengupload seluruh kontrak perkuliahan di Siakat teman-teman semua. I tell you that this major will need a high commitment from all of it. Jadi saya sampaikan bahwa untuk mempelajari ekonomi Islam butuh komitmen ya, seperti mata kuliah yang lain untuk kita membuka terlebih dahulu materi tentang yang disampaikan sebelumnya. So we can discuss in the class. Jadi nanti kita bisa diskusikan di kelas. Ada tugas yang sudah saya sampaikan di Siakat tentang perkenalan, ya, buat introduction. Jadi saya tambahkan kalau di Siakat itu tugasnya adalah membuat video, teman-teman saya minta untuk menyelesaikan dalam 1 minggu tentang perkenalan identitas diri, ya, dan ditambahkan apa yang ingin Anda pelajari di materi ekonomi Islam ini. Jadi terima kasih. Untuk kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.